लेकिन मैं जब से मुरीद हुआ हूँ मेरे अंदर एक शिकायत पाई जाने लगी है, एक बीमारी आ गई है। सुभान अल्लाह। अब वो मुरीद दिल ही दिल में सोचने लगा और ये सोचकर एक रोज सैयदना सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते, हुजूर मैं जब से आपका दामन थामा हूँ मेरे अंदर एक बीमारी आ गई है, मेरे अंदर एक शिकायत पाई जाने लगी है। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं इतना कमजोर हो गया हूं, एक मर्तबा दो मर्तबा नहीं बल्कि 70 मर्तबा वो चीज मेरे अंदर लायक हो गई है। 70 मर्तबा वो चीज हमको हो गई है जिससे मैं कमजोर हो गया हूं। तो सैयदना सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी बीमारी आ गई है? तो मुरीद ने कहने लगा, अरे अल्लाह के प्यारे बंदे, जब से मैं मुरीद हुआ हूं तो पहले ही दिन से जब मैं सोता हूं तो मुझे हालती नींद में एहतलाम हो जाता है, मुझे नहाने की हाजत हो जाती है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना घबराओ ना सर, ऐसे शायर को दावत देने जा रहा हूँ जो आपके दिलों पर राज करेंगे। जरा जिंदा दिली का सबूत पेश करें, सराकर सुभान अल्लाह कहें, ताकि ये हमें ये पता चले कि आप हजरात जिंदा हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कभी। अगर बात अच्छी लगे तो पूरा मजमा तरफ पर सुभान अल्लाह कहेगा कि कौन कहता है कि फैला या गया तलवार से मजहब इस्लाम फैला है हंसी किरदार से। कौन कहता है कि फैला या गया तलवार से मजहब इस्लाम फैला है हंसी किरदार से। गर्दिश मुख्तार से वरना कर दूंगा शिकायत अहमद मुख्तार से। हज़रात मोहतरम, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक आपका मूड रहेगा, जब तक आप सुनना चाहेंगे, ये गुलाम मुस्तफा तब तक आपके समात तक नाते पाक पहुंचाता रहेगा। मोहतरम, कुछ शेर। अस्सलाम वालेकुम। ये नाते पाक सुन करके सीसाबाड़ी फूलों पर अगर बहुत बधाई और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत माए, क्योंकि उन्होंने ये दान किसी आम जगह नहीं दिया है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत के लिए दिया है। बोले सुभान अल्लाह। कैंडिडेट ছিলাম এবং এরা আমার সমর্থিত সহপাঠী বন্ধু নিমন্ত্রণ করেছে এবং এই কমিটির সঙ্গে আমি যুক্ত এবং বলেছি কি সভাপতিও থাকতে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, যতটুকু পারি আমি খাটবো তোমাদের জন্য, আসবো। কিন্তু অনেক চাপের কারণে আমি দিনের বেলা আসতে চাইছিলাম, আসতে পারলাম না। এখানে দিল হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রতীক, এটা আমাকে আরো ভালো লাগলো। আর ভালো লাগলো যে এখানকার মুভমেন্ট এবং ধর্ম সম্বন্ধে যে কথা আমি বেশ মাথা তুলে আমি নাড়া করতে আছি। এই জন্যই যে আমাকে খুব ভালো লাগলো। কিন্তু একটা খারাপ লাগলো যে এটা খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। ফাঁকা ধর্মের জন্য অনেক লোক হওয়া উচিত। দেখবে যে ফাঁকা কখন হবে না, যখন কওয়ালি না, কওয়ালিটা তো আলাদা, কিন্তু এটা ধর্ম সব জায়গায় পাওয়া যায় না। এই জন্য এই জায়গাটা তাড়াতাড়ি পূরণ করলে আমি মনে করব যে এটা খুব ধন্য। এবং এই স্টেজে আসে আমি এটা সৌভাগ্য যে স্টেজে এসে আমি দুটা কথা বলতে পারলাম। নমস্কার আপনাদের।
এই উরুস মেলা আমাদের হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক। এটাই আমরা এই বছর থেকে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি, যাতে আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই ভাই ভাই হিসেবে এই উরুস মেলা পালন করতে পারি। এই হিসাবেই এই উরুস মেলা কমিটির সভাপতি রাখা হয়েছে শ্রী সুশান্ত কুমার দাস মহাশয়কে। তিনি গত বিধানসভা এমএলএ ইলেকশনে এমএলএ ক্যান্ডিডেট ছিলেন, যার চিহ্ন ছিল নৌকা চাপ। তিনি খুবই ভদ্র মানুষ এবং এমএলএ ক্যান্ডিডেট ছিলেন, যে কোনো গরিব মানুষের যে কোনো কাজে সহায়তা করেন। বড় লোকের আমাদের মান রক্ষা করেছেন। আমরা অনেক কষ্ট করে তাদের বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের সহযোগিতা করে আমাদের উরুস কমিটিতে উপস্থিত হবেন। তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের এই উরুস মেলা কমিটির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ধন্যবাদ। محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نعت کا مطلب آپ کی سماعت کے حوالے کرنا سماعت فرمائیں کہ یہ سوال کیسا سوال ہے یا رسول اللہ، یہ سوال کیسا سوال